Bonjour mes chers élèves, soyez le bienvenu sur notre chaîne éducative d'Irak. Aujourd'hui, nous allons aborder l'expression du passé. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في اللغة الفرنسية أو درس من دروس اللغة الفرنسية للصف الرابع الإعدادي. وسوف نتناول اليوم التعبير عن الماضي أو الأزمنة المطالبين بها إحنا بالصف الرابع الإعدادي. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous avons l'expression des temps passés, تعبير عن الأزمنة السابقة الماضية وراح نتناول زمن le passé récent le passé composé الماضي المركب et l'imparfait. Alors, dans cette présentation d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons aborder 3 temps qui concernent le passé ou un sujet qui s'appelle dans notre manuel, le Nouveau Sans Frontières, un sujet qui s'appelle l'expression du passé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'exprimer du passé en français. Donc, on va aborder les 3 temps que nous avons ici, c'est pour nous exprimer en français. إذن راح نتعلم اليوم شلون نعبر عن الماضي باللغة الفرنسية. الماضي مثل ما راح نشوف اليوم حسب منهجنا الموجود وهو لو نوفو سون فرونتيير. أبنائي الطلبة، هذا المنهج الرسمي مالتنا qui s'appelle الذي يسمى ça c'est le Nouveau Sans Frontières. C'est notre manuel formel. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous sommes encore avec unité 1 et leçon 2. Dans la page de grammaire, nous avons l'expression du passé. لدينا التعبير عن الماضي. L'expression, ça c'est l'expression du passé. التعبير عن الماضي. On va commencer par le premier temps qui exprime du passé, qui s'appelle le passé récent. إذن أول زمن راح نبدي بيه اللي يعبر عن الماضي وهو le passé. Ça c'est le passé. Le passé, pardon, c'est pas le passé composé, je me suis trompé, pardon. Le passé récent qui s'appelle le passé récent. الماضي الحديث. Le passé récent. الماضي الحديث. أعزائي الطلبة، من اسمه الماضي الحديث يعني حدث انتهى للتو أو قبل دقائق أو ثواني أو بعض اللحظات نقدر نقول الآن. فالفورماسيون مال هذا الزمن التكوين comment est-ce qu'on forme ce temps. On va former ce temps à travers l'auxiliaire comme semi-auxiliaire, le verbe venir de, c'est-à-dire venir plus de, plus l'infinitif زائدا المصدر. إذن نكون هذا الزمن من خلال أخذنا للفعل venir ومتبوعا بحرف الجر de زائدا l'infinitif. طبعا venir يكون مصرف اللي هو je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Donc, je vais noter ici ou je vais écrire le tableau la règle du passé récent. Ça, c'est la formation ou la formation du passé récent. Venir de plus infinitif زائدا المصدر plus infinitif. Je vais d'abord conjuguer le verbe venir parce que on doit le conjuguer mot à mot, et puis on va ajouter la préposition de et ensuite on va ajouter à la fin l'infinitif. Alors, je dis je viens, ça c'est le verbe venir. Je viens, tu viens, il, elle, on vient.
et je vais colorer le verbe conjugué. C'est pour attirer votre attention. راح أغير الفعل باللون الأحمر. Je vais colorer en rouge. Ça c'est je viens, tu viens, il, elle, on vient. Donc, ça c'est avec le singulier. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, nous et vous, il, elle, pluriel. Nous venons, vous venez, il, elle viennent. Il, elle viennent. Donc, avec tout ça, avec toute la conjugaison de verbe venir, je dois maintenant ajouter la préposition de. Ensuite, j'ai besoin d'un infinitif ou احتاج إلى مصدر. Par exemple, je dis, je viens de lire ce roman. De lire ce roman. يعني أنا قرأت للتو هذه الرواية. أنا قرأت للتو هذه الرواية. Je viens de finir ce travail. Je viens de finir انتهيت للتو من هذا العمل. Je viens de finir de ce travail. De ce travail. Alors, je viens de... Tu viens... Je viens de finir ce travail. Elle vient de finir ce travail. Nous venons de lire ce roman. Vous venez de lire ce roman aussi. Ça c'est avec l'affirmation هاي بحالة الإثبات. في حالة النفي أعزائي الطلبة نضع الفعل المصرف اللي هو venir بين ne et pas. Par exemple, je dis tu viens d'écrire هل قمت للتو بكتابة le devoir. راح نقول non, je ne viens pas. Je ne viens pas de l'écrire. Je ne viens pas de l'écrire. لم أكتبه للتو. Alors, ici nous avons le verbe venir conjugué qui est entre je ne viens pas, pardon, je ne viens pas de l'écrire. Je ne viens pas de l'écrire. Donc, nous avons maintenant la cas de la négation. On met le verbe venir conjugué entre les deux mots ne et pas qui exprime la négation. فنضع الفعل المصرف venir بين كلمتي النفي ne et pas فيصبح الزمن أو زمن الماضي الحديث في حالة النفي. دونك إذن أعزائي الطلبة هذا فيما يخص زمن لو باسي ريسون. الزمن الأول قلنا تعبيرنا أو موضوعنا باردون يخص l'expression du passé التعبير بالماضي. أول زمن le passé récent, le madi al-hadith. Et ensuite, on va prendre maintenant un autre temps qui exprime du passé, c'est le passé composé. وهو الماضي المركب. Le passé composé. Le passé composé. مثل ما شفنا أعزائي الطلبة، احنا طبعا بالعام الماضي بالصف الثالث المتوسط أخذنا زمن لو باسي كومبوزي، وراح نتناوله للتفكير بعض القواعد المهمة حول الباسي كومبوزي، ومن بعد ناخذ زمن لو بريسك بارفي باردون لو لامبارفي آسف زمن لامبارفي الماضي المستمر، ونشوف الفرق شنو بيناتهم بين لو باسي كومبوزي
et l'imparfait. فهسه نشوف هذا الزمن le passé composé راح اكتب le passé composé الماضي المركب. الماضي المركب. أعزائي الطلبة، قبل كل شيء لازم نفهم شنو معنى الماضي المركب، لأنه أحب أنوه وأبين لأعزائنا الطلبة أنه هسه أنت الآن في الصف الرابع وصعودا خامس وسادس أيضا، الزمن لازم تفهم معناته. يعني راح يجيك بالسؤال عندك دلالات حول الأزمنة وأنت تحل الفعل بين الأقواس وفق الدلالة الموجودة عندك بالزمن. يعني مو مثل العام بالثالث كان يجينا سؤال إما 7 نقاط أو 12 نقطة يقول لك اختار 10 وبين قوسين مطالب. كنا معتادين بالسنوات السابقة أنه أكو مطالب مثلا فيتور سامبل، باسي كومبوزي، امبارفي، اكسترا إلى آخره. لا، هالسنة الوضعية تختلف. هالسنة هذه من الصف الرابع الإعدادي أو مرحلة الإعدادية راح أنت تحدد من خلال المعطيات اللي عندك بالجملة أو من خلال الدلالات الزمنية أنه شنو هذا الزمن. فعندنا nous avons ici une valeur temporelle، يعني عندنا قيمة زمنية أو أداة زمنية. Ça s'appelle en français une valeur temporelle. Donc, à travers cette valeur temporelle, on va traiter avec la bonne manière, avec le verbe qui est entre deux parenthèses, et on va préciser le temps. On va préciser exactement ce que nous allons écrire. Donc, أعزائي الطلبة، فعندنا valeur temporelle. الفالور temporelle هي الدلالة الزمنية أو قيمة لغوية الزمنية باردون. فمن خلال هاي الدلالات الزمنية أو القيم الزمنية راح نحدد هذا الفعل، راح نحله احنا. هذا الفعل راح نحله هل يكون بالماضي المركب لو باسي كومبوزي أم بالامبارفي، أو مستقبلا هل يكون فيتور سامبل مستقبل بسيط. فحبيت أنوه وبين لأبنائنا الطلبة أنه هذا تعاملك مع هذه المرحلة الإعدادية مع الأزمنة. راح أبدأ مراجعة سريعة لقاعدة لو باسي كومبوزي. هم راح أقول لا فورماسيون، التكوين ماله، لا فورماسيون. عندنا أول شيء كا جنرال، حالة عامة. كا جنرال، الحالة العامة هو عندي الفعل avoir مصرف بلس le participe passé. Ici nous avons le verbe avoir. C'est un verbe qui s'appelle, un verbe auxiliaire. C'est un auxiliaire. Donc ici nous avons l'auxiliaire avoir plus le participe passé. ويترجم بالعربية الآن l'auxiliaire بالفعل المساعد. يعني avoir مختفي عنا المعنى الحقيقي أو فاقد، بالأصح فاقد معناته الحقيقي الآن. ما نتعامل به كفعل ذات معنى كامل، وإنما كفعل مساعد يساعدنا بالاتحاد مع اسم المفعول في تكوين زمن le passé composé. Le participe passé اللي نرمز إليه بالبيبي. Donc, je vais entourer cette règle. Ça, c'est une règle très importante. Donc, je vais écrire j'ai, هذا تصريف avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a. Il, elle, on a. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, nous avons, nous avons, vous avez, vous avez, ils ont, elles ont, ils ont, elles ont. Alors, et si on fait une petite liaison, c'est pour éclaircir un peu la prononciation, d'accord? Nous avons, vous avez. Bien. Et je vais
écrire maintenant où je vais prendre un tel verbe qui se conjugue avec le verbe avoir, comme par exemple, nous avons le verbe par exemple manger اللي معناته الأكل manger voilà manger طبعا شلون نسوي أبناء الطلبة الباسي كومبوزي من الشغلات الحلوة والسهلة به انه الافعال بالفرنسية هي الوف الافعال المنتهية ب ER والقاعدة بسيطة جدا انه on enlève le ER نحذف ال ER ونخلي بدالها accent aigu accent aigu alors شلون راح يصير comment vers manger c'est comme ça avec accent aigu voilà aha eh bien je vais dire راح اقول j'ai mangé tu as mangé il a mangé nous avons mangé vous avez mangé d'accord ils ont mangé elles ont mangé voilà ils ont mangé et elles ont mangé bien je vais répéter ça je vais répéter la prononciation راح أعيد لفظ الفعل j'ai mangé اللي معناته أكلت طبعا أبنائي الطلبة الباسي كومبوزي مثل ما قلنا بالبداية المعنى مالته أكل شرب لعب هذا يترجم بالعربية بالماضي الاعتيادي فنفهم نخلي ببالنا دائما انه الباسي كومبوزي لا تقول لي معناته كان ياكل اي كان ياكل كان يدرس كنا نلعب نو حصل très bien c'est une action achevée حدث منتهي حصل وانتهى c'est une action qui a été achevée et qui s'est produit c'est terminé dans un tel moment du passé ou dans le passé d'accord c'est une action terminée c'est une action achevée يعني حدث منتهي أو حدث خلصان منجز voilà d'accord فلما نقول j'ai mangé معناته أكلت tu as mangé أكلت il a mangé elle a mangé on a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils ont mangé elles ont mangé eh bien ça concerne la règle avec l'auxiliaire avoir plus le participe passé en ce qui concerne la deuxième règle nous avons quelques verbes en français qui sont environ de 14 verbes ou plus de 14 verbes qui se conjuguent avec le verbe être au passé composé. On les appelle en français les verbes de mouvement ou les verbes quelquefois dans quelques verbes grammaticaux on l'appelle verbe de déplacement أفعال التنقل. فإذا أعزائي الطلبة لدينا أفعال بالفرنسية نسميها أفعال الديبلاسمون التنقل أو فيرب دو موفمون أفعال الحركة اللي هي تقريبا 14 فعل أو ما يزيد في بعض الأحيان طبعا نحن محددين منهجنا بين 14 إلى 15 فعل في بعض الأحيان والسم مبينها واحتمال توصل إلى 20 في اللغة الفرنسية فهاي الأفعال أبنائي الطلبة ما يجوز أن نخليها ويا الفعل avoir بل تأخذ المساعد être هسه راح نكتب القاعدة الثانية nous avons la deuxième règle être plus زائدا verbe de déplacement أفعال التنقل de déplacement verbe de déplacement ça c'est la deuxième règle alors je vais écrire quelques verbes si c'est possible nous avons le verbe aller معناته الذهاب et le contraire d'aller c'est venir le PP أبنائي الطلبة le participe passé de verbe venir يتحول إلى venu ça c'est venu bien arriver
يصل. Le contraire, c'est partir. Partir. Et le participe passé, c'est parti. Parti. Arriver, partir. يعني يصل يغادر. والPP il est parti. Nous avons aussi لدينا أيضا entrer. يدخل. Le contraire, c'est sortir. المعاكس إليه sortir معناته يخرج. والPP إليه sorti. إذن بشكل عام أبنائي الطلبة لغرض الفائدة أحب أنبه على ملاحظة صغيرة. الأفعال التي تنتهي بالمقطع تير مير، انتبه على اللفظة تير مير، مثلا sortir partir هاي تير، وجماعة مير مثل dormir أو s'endormir نحذف الآر منها بحالة تكوين le participe passé. D'accord? زين. Nous avons aussi le verbe monter. Monter, ça veut dire يعني يصعد. Le contraire العكس pardon descendre معناته ينزل. descendre أو redescendre. monter redescendre أو descendre. زين. Le PP il est redescendu. redescendu. Nous avons aussi ولدينا أيضا remonter, ça c'est redescendre. remonter et redescendre. remonter. Eh bien, remonter العكس إلها descendre. voilà. remonter يصعد ثانية يعاود الصعود. le contraire ça c'est descendre ينزل. زين. avec le participe passé c'est descendu. descendu. Eh bien, nous avons aussi le verbe naître. naître يولد. le PP elle est né. le contraire mourir. Et le participe passé de verbe mourir, c'est mort. mort. إذن naître mourir. وتبقى لنا أيضا أفعال عندك rester tomber tomber passer par passer devant حسب حرف الجر. passer par passer devant. revenir. فناخذ مثال أبناء الطلبة مثلا devenir أيضا عندي devenir يصبح devenir. ناخذ مثال حول هاي القاعدة الثانية مثلا فعل aller أريد أسويه بالباسي كومبوزي راح أقول je suis allé. je suis allé. il est allé. il est allé. ونقول elle est allée. هنا عندي ال راح أخلي وياها ما التطابق لأنه إذا كان الفعل بالماضي المركب ملاحظة أعزائي الطلبة إذا كان الفعل في زمن الماضي المركب وعندنا المساعد être راح يتم التطابق بين اسم المفعول أو le participe passé avec le sujet مع الفاعل. هنا الفاعل عندنا ال يعني هي ابنية مفرد راح أطابق اسم المفعول بإضافة e. alors ça s'appelle l'accord du participe passé avec le sujet parce que ici nous avons le temps du passé composé qui est conjugué avec l'auxiliaire être. d'accord. ناخذ أيضا مع النو نشوف nous sommes allés ونخلي اس. نحن ذهبنا. vous êtes allés هاي نخلي بها احتمالية. احتمال تتعامل الشخص المقابلك بالفو مفرد نخلي avec s. وإل pluriel elles sont allés وallés هنا avec es. إلى هنا أعزائي الطلبة قدمنا لكم l'expression du passé زمن le passé composé
ونكمل إن شاء الله تكملة الماضي في درس آخر. Merci de votre attention et au revoir.